Angkas ma'am, angkas. Boss. Ma'am, joyride ma'am, joyride. Angkas, joyride. So, maganda na yung panahon. Umaraw na, kaya biyahe na tayo. Trabaho na ulit. Ma'am, saan biyahe nyo ma'am? Taxi yun, taxi yun. Asan yung bay? Asa to? Boss! Iber. Bay! Boss, angkas boss! Tawag ka rin sa baba. Saan biyahe mo sir? Saan pa biyahe mo? Saan pa biyahe mo? Tara, angkas na lang. Motor. Evergotesco? Commonwealth? Oo. Ito sa Sandigan? Oo. Tara, angkas na lang. Lisensya pa? Bigay ko doon? Ha? 90. 90? Saan? Evel. Eben? Oo, wala po sa 90 boss. Sobrang ano yun, talo yun. Dahil taxi o binook, talo parehas. Kahit i-book natin eh. Baka ano, Gusto mo i-book natin para makita mo?